नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ। नाज़रीन, आज अदलिया की तारीख में इस लिहाज से एक अहम दिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो रहे हैं और कल जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। दोनों का एक बहुत तारीखी किरदार है, उनके फैसलों का, उनकी पर्सनालिटी का बात करें, अपने अपने असरात हैं, जाने वाले क्या कर गए और आने वाले क्या करेंगे, ये तो आई थिंक टाइम इज गोइंग टू टेल। लेकिन ये एक तब्दीली है जो कि आज के दिन हम देख रहे हैं कि हुई है। सियासी मंजरनामे की बात करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बहुत से सियासी रहनुमा बहुत गरजे बरसे आज का दिन, लेकिन हमने ये देखा कि आसिफ अली जरदाई साहब पार्लियामेंट के बाहर बोले और बहुत खुलकर बोले। उन्होंने एक पेश गोई भी कर दी। उन्होंने कहा कि सब लोग सुन लें, इमरान खान 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे। तो कुछ इस पर बात करेंगे कि जो स्पेकुलेशन है इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या कोई इस तरह की तैयारी ऑपोजिशन ने कर रखी है, किस चीज पर को बुनियाद बनाकर जरदाई साहब जो है उन्होंने ये स्पेकुलेशन की है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम बात करने की कोशिश करेंगे कि अपने ही खिलाफ खुद महाज खोलने में ऐसा महसूस हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत का कोई सानी नहीं है, जहां पर ऑपोजिशन तो पहले ही ऑफ कोर्स हुकूमत के खिलाफ वैसे भी हुआ करती है, हम ऑपोजिशन के इत्तेहाद की बातें भी सुन रहे हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को भी नाराज करती चली जा रही है। इदारों की अगर बात करें, फवाद चौधरी साहब और नैब कुछ आमने सामने दिखाई देते हैं, बल्कि कोई शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला जो है उसका आगाज हो गया है। फवाद चौधरी साहब किसी प्रेस टॉक में कुछ कहते हैं, फिर नैब को उसका प्रेस रिलीज में जवाब देना पड़ता है। तो जो ये माहौल है, क्या ये कोई अच्छा पॉजिटिव हेल्दी माहौल है जो हुकूमत जिसकी तरफ जा रही है? कुछ इन इशूज पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरमन तंगी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन हम कुछ लोगों को और भी शामिल करेंगे, लेकिन हुमायूं अख्तर खान साहब एग्जैक्टली क्या कहा जरदाई साहब ने, पहले मैं अगर आपको सुनवा के फिर आपसे उस पर कमेंट लूं। सुनते हैं जरदाई साहब जो है वो हुकूमत के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं। हर अशिया की कीमत जो है वो 50% आपने बढ़ा दी, आते ही आपको पता ही नहीं है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, आपको टेलीविजन बता रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। हर जगह अब पेट के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। सीखो, अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। इनको सोच ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है, ये अवाम से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पे आप पब्लिसिटी कराते हैं अपना आपका स्कैंडल छुपाने के लिए। ये सारा ड्रामा मुझे अब समझ आया कि लोगों की खैरातों से गबन किया हुआ है। गरीब आदमी जो है वो आपको हाथ उठा के बदवा दे रहा है। जी हुमायूं अख्तर खान साहब, वो कहते हैं एक्सीडेंटल सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, सीखने की कोशिश तो करें, और वो ये भी कहते हैं कि आप सुन लें, इमरान 5 साल पूरे नहीं करेगा। उतनी एक्सीडेंटल और सिलेक्टेड हैं जितना 88 के बाद जितने इलेक्शन हुए उसमें प्राइम मिनिस्टर आए। वही इदारे हैं, वही पाकिस्तान के कवानीन हैं, और मैंने जितने इलेक्शन देखे हैं उनमें बिल्कुल यही बातें की जाती हैं इलेक्शन के बाद, जो हार जाते हैं, जो जीत नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि मैंने 30 साल में आज तक कभी कोई हुकूमत कू से गिरती देखी है, 58-2B से गिरती देखी है। 58-2B तो अब रहा नहीं, लेकिन मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए को हुकूमत गिरती नहीं देखी। इसके बगैर कोई अगर तरीका है जो शायद फर्स्ट टाइम में नो कॉन्फिडेंस की बात करी हूँ कि उसके लिए देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। हो सकता है पहले कभी ना देखी हो, अब हो जाए। पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर सकते हैं। आपका ख्याल है कि पीपल पार्टी और PMLN मिल के हुकूमत करेंगे? अपोजिशन में तो शायद कुछ दिन के लिए इकट्ठे हो जाएं, हुकूमत में कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आपको लग रहा है कि ये बिला वजह अपोजिशन का वैसे काम होता है? जरदारी साहब बोल रहे हैं पार्टी का एक लीडर है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता कि बिला वजह है कि बावजह है। उन्होंने अपनी एक तकरीर की है, उनकी अपनी सोच है।
آپ نے میرے سے سوال کیا, میں چھوٹا نہیں، وہ سا بالکل ٹھیک ہے. سیاستدان ہوں, میں نے اپنا ویو دیا ہے. نہیں سر، آپ بڑے سیریس سیاستدان ہیں، لیکن دیکھیں سوال اس لیے کری ہوں کہ جو انہوں نے گفتگو کی اگر اس کے کچھ اور بھی ایسپیکٹس کو سامنے رکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومت کا عوام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ شاید پروبیبلی اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پاپولر ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، یہ تو پاپولیرٹی تو دیکھیے، پاپولیرٹی تو ڈٹرمن ہوتی ہے 5 سال کے بعد، 5 مہینے کے بعد نہیں ہوتی. دیکھیے زرداری صاحب کو معلوم ہے کہ 2008 میں ان کی جب حکومت آئی تھی تو اس سے بہت زیادہ برے حالات تھے. روپیہ اس سے زیادہ گرا تھا، مہنگائی اس سے بہت زیادہ تھی، تیل کی قیمتیں بہت اوپر چڑھی ہوئی تھی دنیا میں. یہ حالات بہت زیادہ 2% پہ گروتھ ریٹ آ چکا تھا. اس سے بہت زیادہ خراب حالات تھے. دیکھیے ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے 2013 میں نون کی حکومت آئی تو کوئی حالات ہماری میموری شارٹ ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. یہی حالات تھے، بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ اچھا ہوتا ریزرو ہے کوئی نہیں. دیکھیے ہمارے ملک میں ایک مسئلہ ہے جو کہ ہمیں سمجھ، ایک وجہ ہے کہ 21 IMF کے پروگرام آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک چیز ہوتی ہے سیونگ ریٹ، وہ کم ہے، جس کی وجہ سے اکانومی میں انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نیچرل گروتھ ریٹ جو ہے ہمارے ملک میں وہ کم ہے. اب گروتھ ریٹ بڑھایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو بہت بڑھا لیں، ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ جس کو کہتے ہیں، یا باہر سے بہت FDI آ جائے اور وہ FDI جو ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر میں لگے، یا اور تعمیر و ترقی کرے، اوکے، جس طرح CPEC کی آنی ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو ہمارے ہاں گروتھ آتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل لونز کے. ایکسٹرنل لون اگر تو ورلڈ بینک کا آ جائے جو کہ کنسیشنل ہے، یا ایشین بینک کا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم جا کے یورو بانڈ کے ذریعے اور سکوک کے ذریعے 8% پہ لون لیں تو آج ہم بھگت رہے ہیں. نون کے زمانے میں جو سکوک کے اور یورو کے لون آئے وہ پیمنٹ آج ہم نے کرنی ہے. لوگ لون لے کے چلے جاتے ہیں، پیمنٹ آنے والوں کو اگلے والا کرتا پھرتا ہے. یہ عمران خان صاحب اس اسٹرکچرل ڈیفیکٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں. اگر عمران خان نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آئندہ IMF پروگرام میں نہ جائیں، وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ IMF پروگرام میں مت جائیں. ہم اسٹرکچرل ڈیفیکٹ دور کریں گے تاکہ اس اکانومی میں ہم گروتھ ریٹ لا سکیں بغیر فارن کرنسی کا کرائسس پیدا کیے. صحیح، چلیں اس میں بات کرتے ہیں. لیکن آپ کی معیشت میں بڑی گہری نگاہ، یہ ساری باتیں جو آپ نے کی یہ درست بھی ہوں گی، لیکن زرداری صاحب کی کیونکہ ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ غریب تو بددعائیں دے رہے ہیں، ان کا جو آپ نے حال کر دیا ہے وہ سب کے سامنے. اس پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں. اور یہ مقبول جان صاحب سینئر جرنلسٹ ہے، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ اور یہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ سے سر سب سے پہلے تو زرداری صاحب کی گفتگو پر ہی کامنٹ لینا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں یہ حکومت نہ عوام لے کر آئی ہے، نہ انہوں نے واپس عوام کے پاس جانا، اس لیے ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے ان کا عوام سے. وہ یہ بھی عوام سے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 سال نہیں پورے کریں گے. عمران خان آپ کی کیا رائے، کیا تجزیہ ہے اس پر سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کو یہ پتا ہے کہ احتساب ان کا نہ عوام کر رہے ہیں، نہ عوام جو ہے انہوں نے ان کے پاس جانا ہے کہ ہمارا احتساب کرو، یا عوام ان کے پاس آئیں گے. بنیادی طور پر دیکھیں یہ سارا ریٹورک ہے، اور اس کی ریٹورک کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پوری کی پوری پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے وہ ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہے. اگر یہ ٹی وی پہ نشر نہ ہو رہی ہوتی تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی، گفتگو بالکل مختلف، انداز بالکل مختلف ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ اداکار ہوتے ہیں کہ جو ویسے نارمل روٹین میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے تو ایک دم جسے کہتے ہیں آن ایئر والی فیلنگ ان کے اندر آ جاتی ہے، اور ان کا لہجہ، ان کا انداز سب کچھ بدل جاتا ہے. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ عمران کی گورنمنٹ اتارنے سے یا عمران کی گورنمنٹ رکھنے سے ان کے احتساب کا پروسیس ختم ہو جائے گا، یا عمران کی گورنمنٹ کے آنے سے زیادہ اسلوب ہے، تو یہ اس کی بھول ہے. پاکستان کے کچھ اداروں نے یہ طے کیا ہے، اور ان کی بنیادی ذمہ داری تھی، یہ طے کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اب ایسے نہیں چلنے دینا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے سسٹم کے اندر. فار ایگزامپل اگر آپ سروس ڈلیوری نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود رائٹس کو پورا نہیں کرتے ہیں، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو کس نے کرنا ہے؟ عوام نے کرنا ہے. کوئی اور ریپلیسمنٹ لیکن آ جائیں گے نہیں تو پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس ایک اپنا ذمہ داری پہتی ہے کہ اس نے عوام کے لیے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا تحفظ کرنا ہے تو اس میں انٹروین کیا ہوا ہے. اس لیے ان کو پتا ہے آج عمران کو اتار دیں، پاکستان کی گورنمنٹ ختم کر دیں، اس کے بعد گورنمنٹ نہیں بنے گی تو اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ عمران کی گورنمنٹ اگر اس میں اتارتے ہیں تو ایک مظلومیت کا معاملہ سامنے آ جائے گا. یہ دونوں مل کر گورنمنٹ تو بنا نہیں پائیں گے. یہ ہے اصل کرکس. یہ صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی چل رہی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کچھ سیریسنس نظر آتی ہے.
क्योंकि सीरियसनेस बिल्कुल और चीज होती है। चलें और ये सब साथ रहिएगा, वो इदारों के बारे में भी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, उसकी जानिब भी आएंगे, लेकिन सीरियसनेस नहीं है सेंटर साहब। ये हुमायूं साहब ने भी एक और अंदाज से कहा और ये साहब ने एक और अंदाज से कहा, लेकिन बात में वैसे अगर टेक्निकली देखें तो आप नहीं समझते कि दम है? आप लोग अपोजिशन में इत्तेहाद को बरकरार नहीं रख सके, ये भी बड़ी रिसेंट एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो क्या इनकी हुकूमत गिराएंगे तो क्या करेंगे? अगर नो कॉन्फिडेंस से गिराएंगे, आप लोग हुकूमत कर सकते हैं एक साथ? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में अश्विन, आपने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की दो बातों को आपने सुनना चाहिए। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत को गिरा रहे हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इमरान ये 5 साल हुकूमत नहीं चला सकते हैं। फर्क है इसमें। जब पहले दिन से जब हम पार्लियामान में गए थे, जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंक्लूडिंग तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, कोई पॉलिसी ले आए, कोई लेजिस्लेशन ले आए इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, जो वादे आपने किए थे, जो दावे आपने किए थे, हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन नफरत की सियासत से निकले और कंटेनर से नीचे उतर करके ये साबित करें कि आप हुकूमत में हैं। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद नहीं चाहते हैं, वो खुद नहीं चला सकते हैं। जहां तक दो पार्टियों की या तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की इत्तेहाद की बात है, तो अपोजिशन पर भी इस कौम की जिम्मेदारी आती है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग हो तो खुशकिस्मत वो हुकूमत होती है जो अपोजिशन की रहनुमाई से, अपोजिशन की गैप्स, डिफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करने से फायदा उठाएं। लेकिन अगर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गाली देते हैं पार्लियामान के फ्लोर से बाहर अंदर, फिर उस पर हम 2-3 दिन टॉक शोज करते हैं। अभी तक आपको आज मैं बता दूं, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है, 77%, 77% आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कमी आई है। पूरे साल का है वैसे ये, 4 महीने का फिगर नहीं। नॉट 6 मंथ्स की, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। तो अब मुझे ये बताएं कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट, चलो मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं तो गलत कह रहा हूं इसलिए कि मुझ पे तो उसका एतमाद नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक की अगर रिपोर्ट को ये डिनाई करते हैं तो मैं अब मुझे ये बताएं, मैंने परसों आपके टॉक शो में कहा था कि जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस हो, जब आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं आएंगे। जब आपके मुल्क में इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी का ये हाल होगा। इस पर बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पर जो आपने नुक्ता उठाया इस पर भी बात करते हैं। और कुछ जो अभी आपने कहा कि हमने कहा कि हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा, हुकूमत वैसे कह रही है कि आप लोगों के सारे रवैये से हुकूमत आप लोगों के काबू नहीं आई, अब आप लोग ब्लैकमेल की तरफ जाए, दिस इज अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। इस पर बात करते हैं। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। नए डव के रहते लोग ना अपना फोकस रियल इश्यूज पर रख रहे हैं, ना ऑपोजिशन का फोकस रियल इश्यूज पर आने देते हैं। बस इसी तरह की गुफ्तगू है जिस तरह की जरदारी साहब ने किया, उसी तरह की हुकूमती हलकों से भी होती है। बस ईवान का बिजनेस भी चोक हुआ है, टॉक शोज पर भी यही मौजूद है, बहस है, कोई काम की बात जो रेलेवेंट डिस्कशन है वो नहीं होती। आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं डिस्कोर्स को। ना होती हो, लेकिन देखिए जो हमें 1 जुलाई के फिगर्स हैं हमारे पास, जो हमें $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा है, 6%। ये इसका 1/4 हिस्सा नॉर्मली होना चाहिए। हमारा कसूर तो नहीं था वो। या फिस्कल डेफिसिट हमें 6.4% का मिला, $22 बिलियन का, ये भी हमारा कसूर नहीं था। हमने अब देखा है कि सेनेटर साहब फरमा रहे थे, सही फरमा रहे थे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है, लेकिन आपको सुन के खुशी होगी सेनेटर साहब कि नवंबर और दिसंबर में एक बार फिर बढ़नी शुरू हो गई है। आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि एक्सपोर्ट्स भी अब बढ़ने शुरू हो गए हैं और ट्रेड डेफिसिट कम होना शुरू हो गया, रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं। तो चीज़ों की डायरेक्शन अब सही होती जा रही है। जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मैंने इस इकोनॉमी का कहा है, जिसमें बार बार एक क्राइसिस, हर हुकूमत मेहनत करती है, ग्रोथ पे जाती है, वो उसका क्राइसिस बाद में आ जाता है। इसको भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की जो बैकग्राउंड में हो रहा है, जो इकोनॉमिक टीम काम कर रही है, जो रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है, ये आप सही फरमा रही हैं कि हमें पब्लिकली भी इनके ज्यादा आवाम को और पार्लियामेंट को एतमाद देना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर 23 को एक नया फाइनेंस बिल पेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो
विजन अपनी पेश करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की विजन पेश करेंगे और इकोनॉमी में जो लॉन्ग टर्म उन्होंने फैसले किए हैं वो अवाम के सामने और पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। ये जो प्रोवोक करना है हुकूमत की जानिब से, मिनिस्टर्स की बात करें, बिल्खुसूस सरफहरिस्त हैं फवाद चौधरी साहब। अच्छा, इमरान खान साहब की अपनी भी बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा कि ये ईवान की जो सैंक्टिटी है इसको पामाल करना है, ऑपोजिशन का जो रवैया है। आज भी सेशन था, खान साहब आज फिर खुद भी सेशन नहीं गए, तो सर सेशन में ना जाना क्या उसकी सेशन की सैंक्टिटी पामाल करना नहीं है? सेशन बहुत अहम चीज होती है, हर किसी को जाना चाहिए। देखिए, एक चीज तो आप पीटीआई को क्रेडिट देंगे कि पीटीआई इस मुल्क का नौजवान तबका और पढ़ा लिखा तबका सियासत में लाने में कामयाब हुई है और बहुत इस तरह के बहुत से लोग सामने आए हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो। ये लोग अब कराची में आप देखें कि अर्बन सिंध में एक चेंज आया है। कराची में पीटीआई को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं और वो फर्स्ट टाइमर्स जो कि अपनी जिंदगी के बाकी जो काम काज कर रहे थे उसमें कामयाब थे लेकिन सियासत में कामयाब हुए और उनको आगे लाया गया है। ये बहुत जल्द दे लर्न एट देयर जॉब्स और बहुत जल्द उनको जो रख रखाव होता है, जो तरीका कार होता है सियासत का। वैसे इसमें मेरी आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कशन हो चुकी है सर, फवाद चौधरी साहब को आप फर्स्ट टाइमर तो मत कहें, पॉलिटिक्स में वो फर्स्ट टाइमर नहीं है, तो पहली दफा। लेकिन नहीं फैसल बाउडा का नाम ले लें, जरताज गुल मुराद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप शायद कह सकेंगे। फवाद चौधरी साहब का अपना एक स्टाइल है। हाँ। वो एक वकील है, सर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, अब उन्होंने नैब से लड़ाई मोल ले ली है सर। वो आप ये याद रखिए, वो जेलम से बहुत बड़ी पूरा जिला जीत के आए हैं, वो बहुत बड़े उनकी सियासत है जेलम में। इत्तेहादियों से लड़ाई कर ली, वो काफ लीग को नाराज कर दिया। वो लड़ भी पड़ते हैं लेकिन उनका लड़ने का अंदाज और होता है, वो बहुत जल्दी सुलह भी उनकी हो जाती है। तो ऐसी मेरे ख्याल कोई फिक्र की बात नहीं, फिक्र की बात नहीं। चलिए से बात करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद है, फॉर्मर गवर्नर सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर योर टाइम। से सबसे पहले तो आपकी आज मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, मैं थोड़ा सा उसका अहवाल भी जानना चाहती हूँ कि क्या मोराल कैसा है मियां साहब का, जो कुछ पहले डिस्कशन थी उनकी सेहत के हवाले से, उसके हवाले से भी कुछ अगर व्यूअर्स को आगाह करें। मेरा ख्याल है सेहत के लिहाज से भी जो कंसर्न थे, मतलब एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक लग रहे थे और मैंने खुद भी पूछा था सेहत के हवाले से, तो सेट आई एम मच बेटर। और मेरा ख्याल है स्पिरिट के हवाले से देखें, किसी को भी दीवार के साथ लगाएंगे और जो मियां साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ PMLN के साथ जो किया है वो तो अखाड़ पछाड़ और पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है कि कभी भी बाप और बेटी को जेल में नहीं डाला गया था फॉर द काइंड ऑफ थिंग। तो जाहिर है स्पिरिट आपकी बढ़ी जाती है, यू गॉन थ्रू द वर्स्ट थिंग और इसी तरह से ही सोचना चाहिए। मैं यशवीन जरा एक तो करेक्शन कराऊंगा, एक करेक्शन कराऊंगा क्योंकि हुमायूं अख्तर ने एक बात की, तो मेरा ख्याल है हर चीज को पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। देयर वर चैलेंजेस जो इस हुकूमत को मिले थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो बड़े संगीन थे, बट बहुत से पॉजिटिव्स भी मिले थे। तो जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी को जिस स्टेट में मिला था, तो वो एक दो फिगर्स को लेके और बाकी सबको छोड़ देना तो बड़ी ज्यादती की बात है। दुनिया में अगर आप सबसे बड़ा जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है वो ग्रोथ रेट होता है, तो कभी भी पीटीआई वाले वो ऐसे लगता है कि इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी से ग्रोथ रेट जीडीपी के अल्फाज निकल चुके हैं, बिकॉज आप कभी भी नहीं सुनेंगे क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव था। और मैं एक और चीज बता दूं, ये एक रिसेंट डेज में और वीक्स में एक बड़ी नेगेटिव एक बिल्टअप किया जा रहा है कि जी एक्सपोर्ट्स का ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया। कल फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ये कह रहे थे 2017 जुलाई से 2018 जून तक जो लास्ट ईयर था PMLN का 13% एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, अभी ये 2% पर कह रहे हैं कि ट्रेंड ठीक हो गया। 13% की बात है ये जो आप बात करें, मेरी कोई 4-5 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर से एंकर्स के ग्रुप के साथ मुलाकात हुई थी, ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था और उनका उस पर भी यही जवाब था कि नहीं एक्सपोर्ट्स का एक अपवर्ड पॉजिटिव ट्रेंड है। नहीं, अपवर्ड कैसे? 13% पूरे साल का ज्यादा अपवर्ड है या 2 महीने का 2%? जुबैर, अगर एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर सकता हूँ एक जी सर, जी 2008 में मैं एक्सपोर्ट्स को $20 बिलियन पे छोड़ के गया था। पीपल पार्टी के दौर में वो 24-25 बिलियन डॉलर तक पहुंची और PMLN के पहले 3 या 4 साल में वो घट के फिर $20 बिलियन पे आ गई। हाँ, आपके आखिरी साल वो बढ़नी शुरू हुई। तो अगर आप मुझसे बहुत ज्यादा फैक्ट्स मांगेंगे तो मैं फिर ये फैक्ट्स भी बता दूंगा आपको।
नहीं, लेकिन जुबैर साहब का जो पॉइंट है उसमें सर इतनी वैलिडिटी जरूर है कि जिस तरह से डिवैल्यूएशन हुई है वो इम्पैक्ट नहीं आया एक्सपोर्ट्स पे जो आना चाहिए था। यशवीन मेरी कभी भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी भी नहीं होता। डायरेक्टली तो नहीं होता सर, लेकिन वो 2% की बात कर रहे हैं, which is very एक्सपोर्ट बढ़ जाए। नहीं सर, जी मैं कुछ और बात कर रहा था हमायूं, अगर आप करेक्ट इफ आई वाज मेकिंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट, जब आप ये कहते हैं कि ट्रेंड ठीक हो गया तो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट ना। ट्रेंड ठीक हुए हुए 1.5 साल हो गया और वो ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड था। 13% ग्रोथ ज्यादा होती है, 2% ग्रोथ ज्यादा होती है। मैं तो अपने दौर की बात कर रहा हूँ कि हमारे आने के बाद अब डिप हुआ है तो अब ठीक हो गया है। तो ठीक है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ कि आपको ट्रेंड पॉजिटिव ही मिला था। ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री 13% पर थी, तो आप ये जब कहते हैं कि हमने रिवर्स कर दिया ट्रेंड। चले सर, इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन बिफोर आई गो टू सेनेटर साहब, मैं जुबैर साहब आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। ज़रदारी साहब ने जो आज गुफ्तगू की है एक जलसे में बदीन में, जो उनकी टोन है, जो लहजा है, जो गुफ्तगू उन्होंने की है, एक तासुर अब ये जा रहा है कि वो खुलकर बोल रहे हैं जबकि आप लोग कुछ पीछे हटते चले जा रहे हैं। जो आपका नैरेटिव था उसको ज़रदारी साहब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आप लोग जो है कोई बैक बेंचर्स, कोई पीछे जा रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। देखें, पीपल्स पार्टी जिस सिचुएशन में, मुश्किलात तो नहीं मैं कहूँगा, जिस सिचुएशन में वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ है PMLN के हवाले से। और दूसरी बात ये होती है कि हर एक का अपना स्ट्रेटजी होती है पॉलिटिकल फाइट करने की। जरदारी साहब समझते हैं कि जलसा करना जरूरी है फाइट बैक करने के लिए और आवाम तक अपनी बात उस तरह तक पहुंचाना जरूरी है और ये शो करना जरूरी है कि सिंध के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो कामयाब होते हैं या नहीं होते वो मैं नहीं कह सकता। ये वही सख्ती है जो कुछ अर्सा पहले PMLN की तरफ से दिखाई देती थी। नहीं, कुछ अर्सा पहले नहीं, हमारे लिए तो बड़ा कट ऑफ डेट था। एक इलेक्शन से पहले का माहौल था और इलेक्शन के बाद का माहौल था। इलेक्शन से पहले का माहौल ये था कि हम समझते थे कि हमारी रिहेबिलिटेशन और मियाँ साहब की अपनी मुश्किलात जो है वो उसी तरह से हल होंगी अगर हम इलेक्शन जीत के आएंगे। सो वी हैड टू गो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान and make our point of view known to them, and that is what people wanted to listen. अब इलेक्शन खत्म हो चुकी है, अब हमारी स्ट्रेटजी का मेन फोकस इज फाइटिंग दी लीगल बैटल्स फॉर नाउ while doing the politics normal जो होती है पॉलिटिक्स ऑपोजिशन पार्टी के हवाले से। सही। अच्छा, पॉलिटिक्स के ऊपर तो सेनेटर साहब जो गुफ्तगू की है ज़रदारी साहब ने, उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। सियासी माहौल को गरमाने के लिए, कभी कभार कारकुनान के लिए आप बात करते हैं, इदारों को टारगेट करना, उस पर क्या कहा है ज़रदारी साहब ने? पहले आपको सुना के आपसे कमेंट लेती हूँ कि फिर इस तरह की जब गुफ्तगू होती है तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, पहले ये सुन लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी अवाम के खिलाफ है, ये अवाम को हक नहीं देना चाहते। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है। प्लॉट तो खत्म हो गए, जमीनें पूरे पाकिस्तान की खत्म हो गई, अब बाकी बचे हैं कोई गैस, कोई ऑयल, कुछ ये ज़कीर है। अब ये चाहते हैं कि वो भी ले लें। आप समझते हैं कि KP के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को, या बलूचिस्तान की अवाम मानती है आपके इलेक्शन को, पंजाब के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को? कोई नहीं मानता। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट में और आम अवाम का फर्क है। जो आम सोल्जर है वो हमारे साथ है, आगे जाता है, बेचारा कुर्बानी भी देता है, शहादत भी लेता है, मगर वो मेंटली आपके साथ नहीं है। ये बड़ी आई डोंट नो इफ आई शुड यूज द वर्ड, बड़ी खौफनाक सी बात नहीं कर दी उन्होंने, खतरनाक सी बात कि एक आम सोल्जर जो है, एक आम सोल्जर हमारे साथ है एस्टेब्लिशमेंट में, और सर इदारों के अंदर भी तफरीक आप लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा एक आम सोल्जर जो है वो हमारे साथ है। देखिए कौन सी बात खतरनाक है, मुझे तो कम मैं तो बता रही हूँ ना सर, आप इदारों के अंदर तफरीक पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुने, इदारों की मजबूती अवाम का इतना बड़ा मजमा जमा करके, देखिए मेरी बात सुने, इदारों की मजबूती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना रोल प्ले किया है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज अगर वो ये कहें कि जो फॉर्म 45 पे 92% पे सिग्नेचर नहीं है, तो क्या मतलब कि मैं इसको जाली में डेट न कहूं? सोल्जर का एस्टैब्लिशमेंट का तो देखिए उस माजरत के साथ आपके पास वो स्टैटिस्टिक है। देखिए मेरी फॉर्म 45 में माजी में कितने सिग्नेचर हुए थे? अमाइन साहब मैं अपनी फ्लोर पे बात खत्म, देखिए अमाइन साहब मैं अपनी फ्लोर पे बात खत्म करूं, फिर आपको हक के क्या बात करें प्लीज। देखिए मेरी बात सुने, जब एक इलेक्शन में फॉर्म 45 92% उस पे आपकी किसी पार्टी के एजेंट का साइन नहीं है, तो ये मुझे बताएं क्या मैं इसको जाली मैंडेट ना कहूं?
اس اسٹیبلشمنٹ کا کیا؟ میں آپ کی بات کو نہیں کاؤنٹر کرتی چلے، میں آتا ہوں آپ کی طرف، مطلب کہ آپ مجھے 1 منٹ تو دے دیں. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ عوام قربانی دیتے ہیں اور اس ملک کے لیے دیے ہیں، تمام لوگ دیتے ہیں، ادارے بھی دیتے ہیں، قوم بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ عوام کو اپنا ان کا حق بھی دے دے. عوام کا حق یہ تھا کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوا وہ نہیں تھا جو آج اس کی سلیکٹڈ سوال کا نہیں جواب. تو میں مجھے آپ وہ چیز پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی ہیں. نہیں میں سر آپ کی میں نے ساری بات سنی. خطرناک بات کی، مجھے خطرناک میں نے آپ کو بتا دی خطرناک بات. سر آپ لوگ ایک ادارے کے اندر تفریق پیدا کرنے کون سے ادارے میں؟ چلے میں ایک سے ویسے اور یہ صاحب سے کہتی شاید وہ آپ کو سمجھا لیں. نہیں مجھے آپ بتائیں کون سے ادارے میں آپ سے پوچھتا ہوں. سر وہ کہہ رہے ہیں سولجر اور اسٹیبلشمنٹ میں فرق ہے. سولجر ہمارے ساتھ ہے. سولجر دیکھیں، سولجر جو قربانی دے رہے فار دا سیک آف دس کنٹری، فار دا سیک آف دا پیپل آف دس کنٹری، تو یہ صحیح کہا نا. اس میں کون سی خطرناک بات ہے؟ کوئی خطرناک بات نہیں. چلے پاکستان کے بہت ہی اہم، یہ تو عمران جیسی بات نہیں کی کہ اس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ فوج کھڑی ہے، ایسی بات تو نہیں کی. اس کو خطرناک بات. لیکن لیڈرشپ اور سولجر میں تفریق عمران خان نے کبھی پیدا نہیں کی. یہ تو ریکارڈ پہ ہے. اور یہ بہت ڈینجرس باتیں ہوتی ہیں جی، کہ جب آپ کی سیاست کو یہ سوٹ کرے تو آپ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں. میرے 1-2 سوال ہیں. پاکستان کے جو 88 کے بعد الیکشن ہوئے ہیں اس میں کو فارم 45 میں کو زیادہ دستخط نظر آئے تھے، یا تو وہ ثبوت سامنے لا کے مجھے پیش کر دیں. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ایک پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ سندھ میں بھی پھر یہی ہوا ہوگا، تو آپ کا مینڈیٹ بھی پھر کوشچن ہے. آپ کا مینڈیٹ بھی کوشچن ہے. کیوں ملے تھے آپ کا مینڈیٹ بھی کوشچن ہے. سب ان کے خلاف ہیں، انہوں نے بھی آپ سب کے خلاف الیکشن لڑا. ایک بات اور دیکھیں، 18ویں ترمیم کا خوف جو پیدا کیا جا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم 18ویں ترمیم بدل نہیں سکتے. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہ تو لوور ہاؤس میں ہے نہ سینٹ میں ہے. آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے، اگر ہماری خواہش ہے بھی، اور مجھے نہیں پتا کہ ہماری خواہش ہے. واڈا کے اس بیان کو کنڈیم کریں جو واڈا نے کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ ہم 18ویں اپنی فیڈرل منسٹر کو سمجھائیں نا. کس منسٹر کو؟ فیصل واڈا نے 18. اگر ویسے ٹیکنیکلی سپیکنگ کون ہے جو 18ویں ترمیم کو تبدیل کرے؟ یار میں آپ سے تنگی صاحب اگر آپ کو اپنے ممبران پہ شک ہے تو وہ اور بات ہے، جب آپ کے فیڈرل منسٹر کھڑے ہو کے 18 امینڈمنٹس کی بات کرتے تو وہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے. ایک فیڈرل منسٹر اور وہ بار بار ٹاک شوز پہ کہہ رہے ہیں یہ میری ذاتی رائے ہے. پھر دوسری بات اس کے اپوزیشن لیڈر کی بات کریں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے. پھر اس کا چھوٹا بچہ جو خرم شیر زمان کھڑے ہو کے کرتے ہیں. چلے مجھے جانے دو. اور یہ مقبول جان صاحب، یہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سولجر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا کوئی اور، ان کی کوئی اور سوچ ہے. سولجر جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. خطرناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ کامنٹ کر دیں. اگر ہے تو تنگی صاحب کو سمجھا دیں کہ کیوں خطرناک ہے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یہ سب سے پہلے حزب التحریر نے کی تھی کہ جرنیل جو ہیں وہ بنیادی طور پر امریکہ سے بکے ہوئے ہیں، سولجر ہمارے ساتھ ہیں. پھر یہ بات کی تھی تحریک طالبان پاکستان نے کہ جناب جرنیل جو ہے وہ بکے ہوئے ہیں، اصل میں سولجر ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ زرداری صاحب نے کی ہے. اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی خطرناک بات ہے فوج کے لیے. لیکن سر یہ اگر اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر تو یہ تو بڑا، میں نے جیسے کہا کہ اتنے عوام کے لوگوں کو جمع کر کے ماضی میں صرف 2 دفعہ یہ بات ہوئی ہے. ایک تحریک طالبان پاکستان نے کی ہے، ان کے ویب سائٹ اٹھا لیں، ان کے بیانات اٹھا لیں، اور دوسری حزب التحریر نے کی ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گا، اور یہ صاحب جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج بہت ہی ڈسپلنڈ ادارہ ہے، بڑی ہائی ڈسپلن ہوگا. اس میں ہمیں کسی قسم سے بات غلط کی ہے لیکن ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے. وہ بہت ہی اسٹرانگ اور ویل ڈسپلنڈ ادارہ ہے. لیکن یشپین وہ بات نہیں ہے کہ ایک ملک کی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہیں کہ پی ٹی آئی کی مینیفیسٹو کے پیچھے فوج کھڑی ہے. دو الگ باتیں. ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا تھا، ہم نے اس پر بھی تنقید کی تھی. میری بات سنیں، پرائم منسٹر کھڑے ہو کے یہ کہیں تو یہ خطرناک بات ہے. ہم نے اس پر بھی تنقید کی. اور یہ جو سولجر کی بات کی ہے تو ہم سولجر کی قربانیوں کو بھی سلام بھی پیش کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کہہ رہے بریک ڈیو ہے، کافی دیر سے ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے مزید کچھ اس ایشو پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू करते हैं ज़रदारी साहब की दूसरी स्टेटमेंट पर। जुबैर साहब, मैंने वैसे आपसे जो चीफ जस्टिस की आज रिटायरमेंट है और आने वाले चीफ जस्टिस वाले इशू पर भी कमेंट लेना है, लेकिन ये ज़रदारी साहब वाले इशू पर भी मैं चाहती हूँ कि आप जरूर ऐड इन करें। आपने कहा कि उनको शायद इस वक्त सूट करता है, वो समझते हैं उनकी सिचुएशन हमसे फर्क है, वो समझते हैं कि सिंध की आवाम को मोबिलाइज करने की जरूरत है। एज अ पॉलिटिशियन आप क्या समझते हैं कि मोबिलाइज करने का ये अंदाज दुरुस्त है कि इदारों को टारगेट कर लिया जाए, बीच में घसीट लिया जाए पॉलिटिकल जलसों के अंदर और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर? यशवीन, इस पर जाहिर सी बात है दो राय हो सकती हैं जी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कुछ पॉलिटिशियंस जो मासूम बन के उंगली उठाते हैं, जिनमें इमरान खान सरे फहरिस्त हैं और पीटीआई के फौज को तनकीद, मेरा ख्याल है फौज को सबसे ज्यादा जो बैशिंग की दी है वो इमरान खान है। और मैं उस पर आपको इतने क्लिप्स भेज दूंगा और हुमायूं अख्तर साहब को भी सुना दीजिएगा अगर नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी में, कि उन्होंने हिंदुस्तान में बैठ के फौज और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो चीजें कही हुई हैं, या लंदन में बैठ के जेनोसाइड, पाकिस्तानी फौज एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन करवाती है, तमाम चीजें उन्होंने कही हुई हैं, बमबारी कर रही है आज भी ट्राइबल एरिया में, तो कोई मासूम नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ वक्त की नजाकत से आजकल वो अच्छे बच्चे बने हुए हैं क्योंकि उनको ज़ाहिर है सूट करता है। तो मुझे एग्जैक्ट अगर उन्होंने देखें, फौज को आप तनकीद का निशाना बनाने का वक्त गुजर चुका है और फौज को भी चाहिए कि वो बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रहे। अगर वो किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है तो फिर तनकीद का निशाना बनेगी। अगर फॉर्म 45 का मसला है और उसमें अगर कुछ फौजी शामिल थे तो जाहिर सी बात है ये तो बड़े अजीब सी बात है कि हम करेंगे भी गलत काम और तनकीद भी ना कोई करे। तो मेरा ख्याल है आई थॉट कि आप पहले अपनी बात पूरी कर लें, लेकिन आपने जो इमरान खान साहब का हवाला दिया है, बहुत सारी क्लिप्स आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने माजी में गुफ्तगू की है, मेरी नजर से भी गुजरी है, पर सवाल वहीं पर आ जाता है, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट सर। वो माजी में गलत करते रहे, आप तनकीद कर रहे हैं, आज कोई गलत करे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। नो फिर अगर इमरान खान इंडियन टेलीविजन पर बैठ के ये कहेंगे ऑडियंस के सामने कि पाकिस्तान में इलेक्शन सिवाय आर्मी की मदद के कोई भी नहीं जीत सकता, और फिर अगर आप ये कहें कि जी नवाज शरीफ ने ये कहा है या आसिफ जरदारी ने ये कहा है, तो फिर आप अच्छे नहीं लगते, मासूम नहीं लगते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम समझते हैं कि जी नहीं होनी चाहिए तनकीद, तो फिर सबसे पहले आगे बढ़ के कहें कि सॉरी हमने भी गलत किया था। ये नहीं हो सकता कि आप मासूम बन के आप कहें वो नहीं जी उस वक्त तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या मतलब है? अच्छा, वैसे इसके अंदर भी एक डिस्टिंक्शन है, वो भी कर लीजिए। तो मैंने वैसे वो शॉर्ट सुनाया था, आई डोंट नो कि आप सुन सके कि नहीं सुन सके, इसमें भी एक डिस्टिंक्शन है जो कर लीजिए जुबैर साहब। जो आप सारी बातें कर रहे हैं ना, ये फौज पर सियासत में इन्वॉल्व होने का इल्जाम है। जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो तफरीक डालने की एक अटेम्प्ट नजर आती है। वो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक किसी भी इदारे में, बाय द वे फौज में नहीं, किसी भी इदारे में तफरीक दो उनमें नहीं डालनी चाहिए, और खास तौर पर इस किस्म की तफरीक जो कि फ्रिक्शन का बाइस बने। हुमायूं अख्तर ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी फौज बड़ी डिसिप्लिन्ड है, वो नहीं अफेक्ट हो सकती, बट वो भी इंसान है। अगर आप उनको इस किस्म की करेंगे कि ऑफिसर कोर को अलग करने की कोशिश करेंगे और जवानों को अलग करने, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट वे के बीच में घसीट के लेके आना। जुबैर साहब एक मिनट साथ रहिएगा, मैं हुमायूं साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद आपसे ये जरा चीफ जस्टिस वाले इशू पर भी। जी सर। देखिए, अव्वल तो ये जो इलेक्शन था और जो भी इलेक्शन माजी में हुआ है, इसमें जहां तक मुझे मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पे आर्मी को बुलाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी के लिए, और मुझे नहीं याद कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जब बुलाया गया था तो उस पे एतराज किया हो। एतराजात तो बहुत किए थे, लेकिन कोई लीगल वो प्रोसीजर या लिख के नहीं दिया था। टॉक शोज पर इलेक्शन कमीशन में कोऑपरेशन करते, टॉक शोज में तो आदमी आके करता रहता है। दूसरा ये है कि जहां तक मुझे एक बात पे बड़ी है, मुझे देखें जो हमारे इदारे हैं, सेंसिटिव इदारे हैं, इनके अपने एक फोरम्स हैं, उनमें अगर कोई फर्ज करें गलत बात हो रही है तो उसके अपने एक फोरम्स हैं जो बंद कमरे में बात की जाती है। मुझे आप अमेरिका में कितनी आज़ादी है प्रेस की, और वैसे कितनी फंडामेंटल आज़ादी है इंफॉर्मेशन की, इंडिया में भी आप देख लें।
مجھے آپ انڈین میڈیا میں الیکٹرانک یا پرنٹ میں کبھی کو دکھا دیں کہ ان کے جو دفاعی ادارے ہیں, جو سیکورٹی نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں, ان کے خلاف کو بات کرتا نظر آئے. نہیں آتا, نہ امریکہ میں نظر آتا ہے, نہ انڈیا میں نظر آتا ہے. ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی موڈس آپرنڈے بنانا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی نقص نظر بھی آتا ہے تو وہ کس فورم میں بیان کیجیے, اوپن فورم میں, الیکٹرانک میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں فری فار آل نہیں ہو سکتا. زبیر صاحب نے ویسے اس کو میرے خیال پہلے جواب دیا. زبیر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے سر؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آئی تھنک وی کانٹ کمپیئر ایپل ود اورنجز. انڈیا میں آج تک 70 سال میں کسی بھی پولیٹیشین نے آف اینی بیک گراؤنڈ کبھی کمپلین نہیں کی ہے کہ جی الیکٹورل پروسیس میں, یا عمران خان بار بار کرتے رہے ہیں, عمران خان بار بار کہتے ہیں جینوسائیڈ ہوتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں لوگوں کی کنسرنز رہی ہیں اور اس الیکشن میں بھی تھی. میں ہمایوں کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فورم جو ہے ہمیں اس قسم کا ڈھونڈنا چاہیے جس میں آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر دیں. اور آئی ایم شیور ہماری فوج جو ہے, پاکستان کی محب وطن فوج ہے, زبردست انسٹیٹیوشن ہے, وہ اگر کوئی کنسرنز ہیں تو ان کو ایکسپریس نہیں. آئی ایم شیور آپ کا یہ پوائنٹ دونوں کا ویلڈ ہے کہ زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ اس انسٹیٹیوشن کو کچھ ہونا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک جو ڈسکشن کے اندر, آرگیومنٹ کے اندر یہ پوائنٹ آ گیا, میرا خیال ہے یہ بھی نیگیٹو بات ہے, نہیں ہونی چاہیے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جیسے زبیر صاحب نے جب آپ کہیں کہ عمران صاحب اسی وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, دیکھیے تقریباً مختلف وقتوں پہ اداروں کو اس نے کرٹیسائز کیا تھا, اور جناب آصف علی زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ میں انسٹیٹیوشنز کی بات نہیں ہے, اس نے قربانی کی, سولجر کی قربانی کی بات کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیا ہم ان باتوں سے کیوں نہیں نکلتے ہیں کہ اس نے جلسے میں یا سندھ عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سندھ کے زیادتی پر ورکر کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ایشوز پہ بات کرنا چاہیے. دنگی صاحب دیکھیں, انہی ایک دو دن کے اندر زرداری صاحب نے آج فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت سے ہم یہاں پر فیصلے کرتے ہیں, اور 3 سال کے لیے وہ جو آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک قلم کی جنبش سے ہمارے فیصلے اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں. دوسرے ادارے کو اسٹیٹمنٹ میں اس نے فوج کا نام لیا اور فوج کو بدنام کیا, اور فوج کی طرف دیکھیں ایک فوج کا ادارہ ہے, ایک فوج کا ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے, انسٹیٹیوشن کو کی ہم قدر کرتے ہیں, انسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, میڈیا میں تو نہیں ہوتے, نہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, ہم پردے واحد کے فیصلوں کو نہیں مانتے ہیں, ہم پردے واحد کے فیصلوں کو انسٹیٹیوشن کو نقصان دینے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, لیکن جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کو مضبوط کیا ہے. پروگرام کے بعد وہ کلپ دوبارہ سنا دیتی ہوں. زبیر صاحب آخر میں ون لائنر کامنٹ, چیف جسٹس ثاقب نثار ریٹائر ہو رہے ہیں سر آج, اور آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں کل اوتھ لے لیں گے. ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ لوگوں کی؟ آپ نے ابھی خود کہا کہ ابھی فی الحال ہماری بیٹل جو ہے وہ لیگل سائٹ پر رہ گئی ہے. جو گفتگو کی ہے کھوسہ صاحب نے بڑی اچھی, بڑی مثبت گفتگو ہے کہ سو موٹوز نہیں ہوں گے, کم ہوں گے, تو کس طرح سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میرا خیال ہے ظاہر ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کافی کورس کریکشن جس کو کہتے ہیں وہ ہم دیکھنے میں آئے گا. بہت سی چیزوں کا سو موٹو کا آصف کھوسہ صاحب نے دکھایا, اور یہ 184 کا جو استعمال تھا جس میں رائٹ آف اپیل نہیں ہوتی, جو کہ بیسک قانون کے خلاف ہے, انٹرنیشنل لیگل کنونشن کے خلاف ہے, کہ ایک ایسا قانون کا استعمال کیا گیا اور بار بار کیا گیا, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف استعمال کیا گیا, جس سے اتنا پاکستان کو نقصان پہنچا کہ جس میں میرا خیال ہے آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ پاکستان اس سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آئی تھنک بہت حد تک جو ایگزیکٹو میں انکروچ کر رہی تھی ہماری جوڈیشری, وہ بھی نہیں ہوگی کہ فائنینس منسٹر اسد عمر کو پرسوں ECC سے اٹھا کے بلا لیا تھا ثاقب نثار صاحب نے. بس وہی بات ہے سر, ان کے بھی بہت سارے وزراء جو ہیں وہاں پہ پیشیاں ان کی ہوتی رہی ہیں, لیکن شاید میں کوئی PMLN اور PTI کی بات تو نہیں کر رہا ہے. ECC ایک سب سے ہائیسٹ فورم ہے فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہاں اس کو چھوڑ کے کیوں نہیں آ رہے ہیں. یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ چلے میں بس وقت ہوتا مزید تو میں اس پہ ضرور بات کرتی. زبیر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا محمد زبیر صاحب فار یور ٹائم سر, اور یہ مقبول جان صاحب کے شکر گزار ہے, ہمایوں اختر خان صاحب تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. سینٹر بیرمن تنگی بہت شکریہ سر آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. ویورز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.